So for today's video, baninasad ko ninyo magluto kog adobo na tamala. Kung kani imuhang masudan, automatic makalimot syud ka sa imuhang pangalan tungod sa kalami. Huy, so tara, let's go! So while magluto ko aning tamala guys or octopus, kung unsa may tawagan ni sa inyo ha, magyaw-yaw sa kuha. Kay daghan kay sigingon sa ako na hayahay no kuno kay kog kinabuhi, kay daghan na kuno kog kwarta kay vlogger na. Hoy tala, asa man ang kwarta ibundak diri sa akong atubangan, charis. Ang hayahay kanang gahigdara sa balay, pero kita mga breadwinner dili ta pwedeng maghida-higda kay daghan kay tagbayro nun. Makakatol na lang ta sa voga nato bisag dili katol tungod sa kadaghag bayro nun naapay utang gabaha. Hoy, mao nang naghinuktok na lang jud ko dinhi guys, kay grabe masad kay kagastador ang babaye, mura mag-anak og presidente. Hoy, kay ang hunahuna magud sa uban abi kay vlogger kuno ka, daghan kuno kag milyones, pero wala sila kabalo nga naningkamot ra taon kog vedyo dire. Daghan pa kayog mga suko pero laban nagihapon ta dire luto sa kinatamanan hangtod wala nay maluto kay wala nay makuot sa bulsa kay nangabuslot na. Hoy, nya kining gipanganak ta nga dili jud magpalupig, dili jud ko mosugot nga wala ko ikapakita sa inyo ha. Ako jud ipakita sa inyo ha nga bisag unsa kalisod ang kinabuhi, dili jud ta mosugot nga wala tay sudan. Hoy, kung mahimo mangutang jud ta para natay kapalit nga lamian nga sudan kay kaning mga suyaon walay laing gibantayan kundi ikaw ra o mga unsa ta kay murag gigutom na kog yaw-yaw dinhi. Hoy, og sa dihang wala jud ko nagdahom guys nga perti man daing lamian ni akong giluto nga adobo nga tamala tungod sa kahumok hasta walay ngipon makadulot ani. Hoy, mao nang maalaan ta nga hayahay na ta sa atong kinabuhi kay lamion man sad kayo tag sudan. Hoy, maong bisagon sa kalisod ang kinabuhi aya jud pahalata nga wala na kay kwarta. So maura to guys for today's voice over video. Ug ayaw kalimot og share ani nga video. Salamat palanggata mo. Bye. Hala, buto. Hala, kadako. Grabe. Di ba? Ay, wala kadako. Mao yang bagong link karon ang Wagi Plus. Kusog kayo ni mo paldo, naa sa comment section ang link.